lang ha. Ano ang galingan? Sabay kita kanina eh. Ano si Jonel? Ay! Jonel! Miskad ka pa! Hindi ka ba mamaya? Ready direct? Alawin na. Kulong pa tayo sa? Baka tayo mag-celebrate na. Support! Press! Oh, stay inside the box. Kailangan mo score ha? Score tayo. Score yung first off. Oh, inside the box ha. Go up. Ligna. Pusog na tayo. Pow. In your zone. Pow. Stay in your zone inside the box. Wait for the ball. Shot! Tara, Chris! Ayaw mo yun, Chris? Simple na. Likot natin, Kevs, ha? One man behind, Dagan. One behind, drop. Clark, ready. Ito na lang yung bang. Last time. Vocal. Alright. Kalma lang, keeper. Puro tayo po kali, parang basketball. Nice one. Bow. Not too wide. Inside muna. Ball! Bola! Hey! Pasok, Nicky! Tam! Pasok, Chris! Kaliwete yung keeper, ha? Nice! Tira! Tira! Ayaw, wag masyado angat! Finish! Good try! Dagan, nagagawa natin yung nakrote. Isa lang. Isang tao lang. Tubo lang. Hingi. Iyo, wag ka muna dyan! Huwag mo kang defending! Stop, Iyo! Flat! Play it flat! Nice one! Dalawa deep in behind ha! Drop! No way! Taas! Good try! Tara guys, take control! Tingin! Uy, suporta dun! There we go! Bawi! Hindi kitang bawi. Isa lang. 1 point lang yun. Tuloy lang! Sarap. Incoming! Chris! Puesto! Chris! Puesto! Para, ano ka dito para sa ganyan? Sa baba.
Simple receive, di mo makuha. Ayun. O, anong gagawin natin? Arbol, tara! Yes. Stay low lang. Manan. Tam. Isa. Facing lang, facing. Ayan na naman tayo eh. Kev, di dapat sa'yo yan. May momentum si Mark dun para tumira. Down na! Nice. Chris, pwesto mo. Yan. Sa'yo na. Flag pala to. Nice one. Takbo. Chris. Takbo lang. Kasi yung minamadali eh. Receive ko. Ano eh. Jordan, stay ka muna sa gitna. Jordan, stay ka muna. Kaya ka mamit eh. Kaya mo miss-score yung tatlo sa taas mo. Tara, 6 minutes pa. Wait kayo, pre! Uy! Nice one! Good one, Lord. Sabo! Sipa! Jordan! Oh, Jordan. There. Ano ba? Good one! Nice one lang. Dalawa kayo! Cover na! Good one! Unike! Control! Usap! Dalawa kayo! Jordan, balik na! Check! Dala! Watch out. Shot! Ay, naku! Jordan! Nice ball. Ako na tinigi! Yan! Shot! Patay ka! Yan! Sa patos mo, boy. Good! Clark! Tayo! Lob, Mark! Clark! Gumagana, pukpuk lang. Okay, Doc. Jordan, tara! Oh, nice hit. Front 3! Kayo mag-press down! Pinapoint kayo! Keeper, hindi ubra parati yung ganun. Ay na, go. Estio? Hawak bola shot. Huwag niyo hayaan si Jordan yung mag-press doon sa taas. Boys, dalawa sa baba mo na. Dali lang tayo. Open up! Wala na! The door! Dalawa kayo dyan! Hawak! Nice one! Go! Pass! Uy! Pau! Gitna ka ng konti. Tam, lob, Tam! Nice ball. Sayang! Lobo lang! Back! Pero wala dito! Dalawa! Go Jordan! Cover! Nice one! Ayo! Gusto! Huwag niyo hayaang mag-2-on-1. Jordan, wala ka ng bantay. Tara. 2 minutes, oh.
Convert tayo, convert! Tuwan-wan ulit yan, huwag yung hayaan mag-tuwan-wan! Tara, Julia! Ingat kayo. Nice one. Sige lang. Tara! Tara. pre! Nice one, Clark! Kebs! Gitana mo yun! Gitana lang! Lagi naka-default yung mga... Hey, handball! Hey, someone! Down! Handball! Kuha na agad, Tio! Kuha na! Throw na, Tio! Pasa! Throw na! Wow! Baba! Abante! Baba! Butas dito! Ay, yawa! Sige lang, Pao. Leave your post, Pao. Ay, si Jordan! Jordan, handa ka! Ayak ka, gitna! Jordan! Pao, it's okay. Umiiwas ka sa bola eh! Baka mo na out. Sa gitna ka nga lang muna! May papesto doon! Sige down! Shot! Eyeball! Ball. Stay in that zone. That zone lang. Mark, ang taas mo! Go long! Diyan tayo nadadali eh! It's alright. Take your time, guys. Come on. Sobrang dali mo, option bigyan. Julia, second post. Let's go. Pao, steady lang ha. Mark lang. That's Go, the go. Pao. Let's go, Josh. Good, one more. Seconds, guys.